हाय सांग मैंने आज आम बनवा चिकेन तरकारी केमी पियाज चिकेन मसला टमाटर चार्टा बाटिकी रखिदे यह हूँ लंका रसुण अदा पेस्ट ये चिकेन चिकेन आम आलू भी कषे रखिदे चलन तो ये गैस लगे गैस बस देखते प्रथम तेल पकईवा तेल पकईवा तेजपत्र पकईवा पकईवा प्याज प्याज पकई ब्राउन कलर हला पर्यंत गोलैवा एबे हमार प्याज हो गलानी से देवा ब्राउन कलर हो गलानी से देवा कलर पाउडर तापर देवा अदा रसुण जीरा पेस्ट भल भाव गोलई देवा मसला को भल भाव एबे से पकड़ा चिकेन मसला मसला पकई भल भाव मसला होगला तापर देवा मैं टमाटर बाटिक रखा टमाटर देवा भल भाव गोलैवा एबे हम पकईवा चिकेन तापर पकईवा हल्दी पाउडर तापर स्वाद अनुसार लुण भाव गोल सारा गोलैदेवा काढ़ा
ଇଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତା ଧର ଆଳୁ ଦେଇଦେଇକି କଷେଇବା, ଆଳୁ ଦେଇଦେଇକି କଷେଇବା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି କାଢ଼ିବା, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇବା। ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇବା। ଏବେ ଦେବା ଆମେ ପାଣି। ଶେଷରେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଫପାଡ଼ି ମାନେ ରଖିବୁ ନେଇ ଯା ଫପାଡ଼ି ରଖିବୁ ଖାଇବୁ। ଜନ ବାଣି ବୋଉ ଅଛି ଦିଏ ଘର ଚାଉଳ ପଇସା ନେଇଯିବ। କିଏ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ତମର 200 ଆଣିବ ନା 100 ଆଣିବ। ଚାଉଳ ରଖିଦେଇଗନୁ କ'ଣ ତାକୁ ମାପିକି ପୁଣି ଦେବୁ କ'ଣ ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଖୋଲିବା ଦେଖିବା ତରକାରୀ ଆମର ହେଲାଣି କି ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ତରକାରୀର ବି ଝୋଳ ଠିକ୍ ପରିମାଣ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।